ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ ସାବଧାନ ରୁହ, କାରଣ ଏହା ଏପରି ଯେପରି ତୁମ ଶରୀରରୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ରାହୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3ଟି ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତୁମକୁ ଭୟରେ ଖାରିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଠାରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ପଳାଇ ଆସୁଛ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ଏବେ ସିଧାସଳଖ ତାହା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ତୁମର ଆଗାମୀ 7 ପିଢ଼ିର ଜୀବନକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଦେଖୁଛ, ତେବେ କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ମିଶିଛି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମାନବ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିନାଶ ଆଣିଥାଏ। ତଥାପି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଛି। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶନି ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ତାର ପରମ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଖୁସିର ବର୍ଷା କରିବ। ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ରାହୁର ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତୁମେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିଛ, ତାହା ବାସ୍ତବତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅସୀମ ଖୁସି ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ନା ତୁମର ଧନ ରଖିଲ, ନା ଖୁସି ଆସିଲା। ବିପରୀତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତୁମ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତୁମର ଋଣ ବଢ଼ିଗଲା, ତୁମର ଘରକୁ ସମସ୍ୟା ଘେରିଗଲା। ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଶା ବାନ୍ଧିଲ, ତଥାପି ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତାରେ ଶେଷ ହେଲା। ତଥାପି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ତାହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା, ଯାହା ପ୍ରତି 612 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଘଟେ। ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ମିଶିଛି, ତଥାପି ବିପରୀତ ଭାବରେ ଶନି ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ରାହୁର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶନି ସହିତ ମିଶି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିବାର ଦେଖିବେ, ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁକିଛି ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ 500 ରୋଜଗାର କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 1 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଡ଼ କିଛି ହାସଲ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାହା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଧନ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଏସବୁ ତୁମ ସହିତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁମ ମନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ତାହା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, ନା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ନା ସ୍ୱାମୀକୁ। ତୁମର ଜୀବନ ସାଥୀକୁ କୁହ, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ, ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏପରି କିଛି ଅଂଶ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ତୁମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର, କେହି ତୁମର ପ୍ରଗତିକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମର ଓଠକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ବନ୍ଦ କରି ଚାବିକୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତମ ଗଭୀରତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଏହି ଦୁନିଆରେ କେବେ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋକିପାରିବ।
एपरि केही जन्म होई नाही जे तुमको आगको बढ़िबा तुम जीवन रे खुशी आनिबा किंबा कोटिपति हेबारु बाधा देई पारिबो। जदि वर्तमान तुमको केवल गोटे जिनिसर आवश्यकता अछि ताहा हेउची तुम भितरे एक अटल विश्वास जे निज उपरे विश्वास रखे। राहु मध्य सेमानंक सहित ठिया हुए एवं शनि मध्य सेमानंकु समर्थन करे। जदि तुमे निज उपरे विश्वास करुनाह जदि तुमे निज भाग्य उपरे विश्वास करुनाह तेबे तुमे आगकू बढ़ी पारिब नाही। तेणु प्रथमे तुमे निजकू एहा कहिबा उचित, आजि ठारू मोर जीवन भल आड़कू गति करिब। मु ऋणरू मुक्त हेबि। मु मो जीवन रे प्रचुर धन अर्जन करिबि। मु मोर प्रियजनंकर स्वप्न पूरण करिबि। मु मोर स्वप्न मध्य पूरण करिबि एवं एबे ठारू मोर जीवन जो माने आज उच्चता हासिल करिसेंती सेमानंक अपेक्षा आहुरी भल हेबो। तेणु बंधु माने एहाकू तुम मन रे दृढ़ भावरे संकल्प कर। एबे मु कोन घटिबाकू जाउछि से विषय सूचना प्रदान करिबि। तुम जीवन रे गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकू जाउछि। आमे आवश्यकीय सतर्कता सहित एही यात्रा को आगे नेबो। तेणु बंधु माने दया करी सर्वाधिक ध्यान दे सुनंतु। किंतु आमे आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। भगवान शनिदेव आगामी 3 दिन मध्यरे तुमको 3टी महान आशीर्वाद प्रदान करिबाकू जाउछंती। आसंतु एबे एही वीडियो आरंभ करिबा। प्रथम एही आगामी 3 दिन मध्यरे 3टी निर्दिष्ट स्थान अछि जहाकू आपण कड़ा कड़ी जीवा ठारू दूरेई रहिबा उचित। जदि आपण एही 3टी स्थान को जाउछंती आगामी 3 दिन मध्यरे एक अत्यंत भयंकर महाजागतिक संयोजना घटिबाकू जाउछि। एहा आपणक जीवन उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाइब। तेणु आगामी 3 दिन विषय सतर्कतार प्रथम बिंदु हेउछि ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ବିବାଦ ଘଟୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହର କିମ୍ବା ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଲୋକ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। आपण सेठाकू जीवा उचित नुहे जदिओ लढुथिबा लोक माने परिचित। आपण मध्यस्थता करिबाकू किंबा लड़ाई बंद करिबाकू चेष्टा करिबा उचित नुहे। जदि आपण झगड़ा बंद करिबाकू चेष्टा करंती किंबा जदि आपण केवल एक प्रदर्शन भाबरे लड़ाई देखिबाकू जांती यह केवल एक संभावना नुहे। यह निश्चित जे संघर्ष आपणक विरुद्ध रे परिणत हेबो। आपण आहत होई पारंती, आपण बहुत क्षति सही पारंती किंबा आपण निजकू जटिलतारे फसी रहिबार देखि पारंती। आपण को आगामी अनेक मास पई कोर्ट, हॉस्पिटल, जेल किंबा पुलिस स्टेशन रो परिक्रमा करिबाकू पड़ी पारे। कारण ग्रह संयोजन वर्तमान बहुत प्रतिकूल। तेणु बंधुकोण जोठारे झगड़ा हेउछि सेठाकू जांतु नाही। निजकू यथा संभव झगड़ारू दूरे रखंतु। कारण राहु वर्तमान मंगल ग्रह सहित संयोगरे अछि। बंधुगण मु एहा पूर्वरु थरी कहि सारिछि एवं मु एहाकू अनवरत पुनरावृत्ति करिबि नाही। तुमे केवल झगड़ा किंबा विवाद रे शामिल हेबा उचित नहे। एबे द्वितीय बिंदु पाई तुमे अन्य केउठी को जीवाकू एडाइबा उचित ताहा ध्यान सहित सुन। मोर परामर्श को अन्यथा कर नाही किंबा तुमर मन को अन्यत्र बुलाओ नाही। मु जहा कहूची ता उपरे संपूर्ण ध्यान दियो। एडाइबा पाई द्वितीय स्थान हेउची विपदपूर्ण स्थान द्वारा एपरि स्थान बुझाउची जेउठाकू केवल सेगुड़िक परिदर्शन करी तुम जीवन रे विपद बढ़ाई पारे। उदाहरण स्वरूप नदी एवं झरणा ठारू दूर मानविक भावरे यथा संभव सेठाकू जाओ नाही। जेउठारे तुमर जीवन प्रति विपद अछि सेठाकू जाओ नाही कारण तुमर जीवन प्रकृत रे विपद रे पड़ी पारे। तुमर जीवन एबे तुम निज हातरे। मु अनेक लोकों को जाने जो माने एबे नदी, झरणा किंबा पोखरी को निजकू उपभोग करिबा पाई किंबा पिकनिक करिबा को प्रलोभित होई पारंती। कारण एही समय रे सेही सब स्थान रे शीतलता मिली थाए।
राहु मंगल सहित मिशिछि। ग्रहगुड़िकर स्थिति एपरी जे कोनोसी प्रकारर दुर्घटना घटिपारे, तुमे क्षति सहिपार। तेणु कोनोसी विपदपूर्ण स्थान को जिबारु कड़ाकड़ी एड़ाइबा उचित, नचेत तुमर शरीर आघात पाइपारे। तुमे निजर जीवन मध्य हराइपार। तुमर जीवन शक्ति तुम शरीररु चली जाइपारे। तेणु बंधु माने भूल रे मध्य एपरी स्थान को जाओ नाही। एबे मु तुमको तृतीय स्थान विषय कहिबाकू जाउछि एवं एहा शेष स्थान, तेणु ध्यान दे सुन। मु तुमको कहि देउछि जे मु भिडियोर शेष रे एही स्थान प्रकाश करिबि। तथापि वर्तमान तुमको ग्रहण करने पड़िथिबा सतर्कता एवं घटिबाकू जाउथिबा प्रमुख घटना गुड़िक विषय एक भविष्यवाणी करबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। संपूर्ण ध्यान सहित शुणन्तु। एही वीडियोर शेष रे मु सेही तृतीय स्थान एक शक्तिशाली प्रतिकारक पदक्षेप सहित प्रकाश करिबि। तेणु शेष पर्यंत मो सहित रुहन्तु एवं मु जे भविष्यवाणी बांटिबाकू जाउछि ताहा अत्यंत ध्यानर सहित शुणन्तु। देखंतु, ब्रह्मांड एक निर्दिष्ट नियम अनुसार कार्य करे एवं अस्तित्व भितरे थिबा सबु किछि ब्रह्मांड द्वारा नियंत्रित हुए। आपणको एही मौलिक सत्य को बुझिबाकू पड़िबो। आपण निजको जहा बोली विश्वास करंती ताहा ही आपण होई जांती। जदि आपण निजको गरीब बोली अनुभव करंती, एक असहाय पीड़ित भाबरे, तेबे जणे पीड़ित ही आपण होई जांती। आपण केबे भी जीवन रे आगो को बढ़ी पारिबे नहीं। जेतेबेले आपण निजको कुहंती मु गरीब किंबा मु एक असहाय व्यक्ति, ब्रह्मांड उत्तर दिए एपरी हेउ। ब्रह्मांडर एपरी हेउ बुझाए जे आपण प्रकृत रे सेही वास्तवता को प्रकाश करिबे। जदिओ ताहा आपणकर प्रकृत अवस्था नुहे, आपण सेही अस्तित्व को बंची रहिबे। विपरीत भाबरे जेतेबेले आपण निजको दृढ़ भाबरे कुहंती मु अत्यंत भाग्यवान किंबा केवल भल जिनिस मो सहित हुए, ब्रह्मांड कौन करे? ब्रह्मांड उत्तर दिए एपरी हेउ। यह सूचित करे जे एबे ठारू तुम पाई जिनिस गुड़िक एही परी घटिबो। तुमर भाग्य अनुकूल हेबो। तुमे जणे प्रकृत भाग्यवान व्यक्ति होइजिबो एवं तुमर सम स्थिर भावरे समृद्ध रहिबो। तेणु बंधुगण, सर्वदा निज प्रति एक सकारात्मक धारणा रखंतु। तापरे सब किछि भल स्वतः एवं सहजरे प्रकाश पाइबा आरंभ करिबो। जदि तुमे वर्तमान दुखरे परिपूर्ण दिन दे गति करूछ, तेबे बारंबार विलाप कर नाही। मो जीवन दुख व्यतीत आउ किछि नुहे। कुह नाही जे मो पाई सब किछि भूल हेउछि किंबा मो सहित सबु बेले खराब घटना घटे किंबा मोर भाग्य भयंकर किंबा मोर भाग्य दुर्भाग्य व्यतीत आउ किछि नुहे। एपरी शब्द निज विषय केबे भी कुह नाही, बरं सर्वदा दृढ़ भावरे कुह मोर भाग्य भल एवं मोर भाग्य प्रकृत रे उत्कृष्ट। बंधुगण, यह तुमको टिके हास्य रसपूर्ण लागि पारे, किंतु तुमे जहा कहूछ ताहा वास्तवता भावरे प्रकाशित हेबो। मु यह सत्य भावरे जाने। केवल किछि नकारात्मक कथा न कहिबा पाई सतर्क रुह एवं तुम मनरे कोनोसी नकारात्मक चिंताधारा पोषण कर नाही। जदि तुमे वर्तमान कष्टकर समय दे गति करूछ, तथापि सकारात्मक चिंता जारी रख। जदि तुमे एक सकारात्मक मानसिकता बजाय रख, तेबे सब किछि स्वयंचालित भावरे निज निज स्थान रे पड़िबा आरंभ करिबो। अनेक लोक अछंती हुएतो एठारे बसिथिबा तुम मानक मध्यरु केतेक जो माने जीवन रे सब किछि भल भावरे चलिबा सत्वे सबुठारु खराब परिस्थिति विषय चिंता करिबा आरंभ करंती। मो जीवन रे किछि खराब घटिले कोन हेबो किंबा जदि एहा किंबा ताहा भूल होई जाय, जदिओ सेही जिनिस गुड़िक वास्तव रे नाही। तुम जीवन रे प्रकृत दुख नथिले मध्य तुमे चिंता कर, जदि मु आर्थिक क्षति सहिबी एपरी चिंता मध्य कर नाही। एपरी किछि विषय काहेकि चिंता कर जहार अस्तित्व ही नाही। जेतेबेले तुमे राति रे सोई न पारी जाग्रत हुआ, तुमे तुमर मन को एही परी चिंता रे पूर्ण कर जेपरी मोर व्यवसाय विफल हेबाकू जाउछि, मो साथी मते छाड़ी चली जीवो किंबा मो सहित किछि भयंकर घटिबो। बंद कर। तुमे एपरी भाबिबा उचित नुहे। तुमे जहा विषय भाबुछ ताहा ही घटिबो। राति रे नकारात्मक चिंताधारा चिंता करिबा ठारू दूरे रहिबा विशेष गुरुत्वपूर्ण, कारण विश्व रे शक्ति राति समय सबुठारु सक्रिय थाए।
फलस्वरूप ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତଥାପି ଯଦି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିବ, ଏବେଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେବ, ମୁଁ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରର ମାଲିକ ହେବି, ଏକ ଭବ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବି, ମୋ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେବି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହ, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ସହିତ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସବୁକିଛି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଗକୁ ଥିବା ସମୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କିଛି ଚାପ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି କଷ୍ଟକର ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଉପୁଜେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା, ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତତା ହରାଇବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଶେଷରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି ରାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖ ଏବଂ ନିଜର କ୍ରୋଧ ନିଜର କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖ, ନଚେତ୍ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ତିଆରି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛିଟା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କିମ୍ବା ରଣନୀତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଶନି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରିବା ଉଚିତ। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ସମୟ ଧରି ଆସୁଛି, ତୁମେ ଏପରି ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିବ। ପରେ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯଦି ତୁମର ପାଣ୍ଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧା ଅଛି କିମ୍ବା ଫସି ରହିଛି, ତେବେ ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ। ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିରେ ଫସିଛ, ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତୁମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ତୁମେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ କରିବାକୁ ବାହାରି ଥାଇପାର, କେବଳ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବିକୃତ କରିବା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ।
बंधु माने यह एपरि किछि जहा तुमे पूर्वरु अनुभव करिछ। तुमे भलो करिबाकु चेष्टा करिथिल तथापि लोक माने यहाकु खराब बोली बुझिथिले। तुमे काहाकु सहाय्य करिबाकु चेष्टा करिथिल किंतु फलाफल खराब हिला किंबा अन्य माने तुमर कार्य को निंदा करिथिले। तुमे एक सचोट एक सकारात्मक उद्देश्य सहित काहाकु जोगाजोग करिथिल तथापि सेही व्यक्ति तुमर कथाबार्तार अर्थ को संपूर्ण भाବରେ विकृत करि देइथिले। बंधुगण यह केवल लोकों मानसिकतार प्रकृति तथापि वर्तमान पाई सतर्कता अवलंबन करिबा एवं यथासंभव दूरता रखिबा बुद्धिमानर कार्य हेबो। तुमको मोर परामर्श हेउछि एही समय मध्यरे जेतेबेले संभव अन्य मानक ठारू एक निर्दिष्ट दूरता बजाय रख। निज सहित अधिक गभीर भावरे संयोग स्थापन कर। यथा संभव आपणकर व्यक्तिगत विकास एवं आंतरिक स्वार्थ उपरे काम करिबाकु चेष्टा कर। बेले बेले मंदिर परिदर्शन कर। एकांतरे किछि समय बिताओ। लोकंक ठारू टिके दूरता रख कारण राहु मंगल एवं शनि सहित जड़ित वर्तमानर ग्रह संयोजन को दृष्टि रखी तुमे अन्य मानक साथी रे जेते अधिक समय बिताइब सेमानकर नकारात्मक शक्ति को आपण अवशोषित करबाकू सेते अधिक संवेदनशील होई पड़ंती। वर्तमान तुमे निजकू एपरी नकारात्मकतार सामना करिबारु बंचिबा उचित बरं तुमे यथासंभव एकांतता खोजिबा उचित कारण तुमर निज शनि एवं राहु वर्तमान तुमर पक्षरे काम करुछंती। कौनसी बाह्य प्रयास बिना स्वयंचालित भावरे तुमको लाभ प्रदान करुछंती। बंधुगण मु तुमको जणाइबाकू चाहूची जे एही समय तुमे निजकू प्रतिबंधित अनुभव करिपार विशेष करी जदि तुमे वर्तमान चाकरी करुछ। तुमको मोर एकमात्र वार्ता हेउची एहा किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबा पई उद्दिष्ट समय। तेणु जदि तुमे निजकू सीमित किंबा प्रतिबंधित अनुभव करुछ तेबे सेही परिस्थिति मुक्त हेबा पई एक दृढ़ प्रयास कर। यह व्यतीत प्रेम संपर्क विषय तुमर कथा किंबा कार्य गुड़ी को सहजरे भूल व्याख्या करा जाय परिबो किंबा तुम विरुद्ध रे रखा जाय पारे। जदि तुमे प्रेम रे पड़िछ तेबे तुमे जाहाको भल पाओ से तुम विरुद्ध रे जाय पारंती। से माने तुम ठारू दूरे जाय पारंती। तुमर किछि कथा द्वारा तांकर भावना आघात पाई पारे किंबा तांकर आचरण रे हठात परिवर्तन तुमको कष्ट दे पारे। देख वर्तमानर मुहूर्त हेउची टंका रोजगार करिबा एवं निज पाई एक उत्तम जीवन गठन करिबार समय। जेतेबेले तुमे तुमर काम एवं व्यवसाय उपरे ध्यान देउछ एवं जेतेबेले तुमे जीवन रे किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबा पाई लक्ष्य रखिछ तुमे निजको तुमर परिवार ठारू एवं तुमर जीवन साथी किंबा प्रेमिक ठारू दूरे जाउथिबार देखि पारिबो। कथाटी हेउची जदि तुमे तुमर व्यवसाय को सफलतार सहित चलाइबाकू चेष्टा करुछ किंबा तुमर चाकरी रे निजकू उत्सर्ग करुछ तेबे तुमर साथी विभ्रांतिर उच्च होई पारंती। प्रभावशाली भावरे तुमको तुमर बाछिथिबा पथरु विचलित करि पारंती। तुमर परिवार सदस्य माने मध्य तुमको विचलित करि पारंती। तुमर बंधु माने तुमको भूल बाटरे नेई पारंती एवं विश्वर विभिन्न बाह्य शक्ति संभाव्य भावरे तुमर ध्यान हटाई पारंती। तथापि तुमे सेही दिगरे तुमर ध्यान को विचलित हेबाकू देबा उचित नुहे। तुमको केवल तुमर काम तुमर व्यवसाय एवं तुमर भविष्यत संभावना उपरे ध्यान केंद्रित रखिबाकू हेबो। मु तुमको सतर्क करिबाकू चाहे तुमे किंबा तुमर साथी परस्पर ठारू भाव प्रवण भावरे दूरे जाउछ। अतीतर विवादर स्मृति पुनर्बार उभा होई पारे। जदि अतीतरे तुम दुहिक मध्यरे कोनसी निर्दिष्ट घटना हुएत एक तिक्त किंबा यंत्रणादायक घटना घटी थाए तेबे सेही स्मृति गुड़ी को पुनर्बार जागृत होई पारे। तेणु मोर बंधुगण एही परिस्थिति को एड़ाइबाकू यथा संभव चेष्टा कर एवं यथा संभव समय उपरे जिनिस गुड़ी को छाड़ी दियो। समय समस्त क्षत को सुस्थ करे। यह व्यतीत मु तुमको परामर्श देउछि जे जिनिस गुड़ी को अधिक चिंता कर नाही। जीवन रे यथा संभव आगो को बढ़ी चल। जदि तुमे किछि करिबाकू निष्पत्ति नेइछ तेबे आज ही कर।
ନିଜକୁ କହି ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି କରିବି କିମ୍ବା ପରଦିନ କରିବି। ତୁମ ମନରେ ଯାହା ଆସୁଛି କେବଳ ତାହା କର। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତେବେ ଆଗକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଖାଅ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସେଠାକୁ ଯାଅ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେପରି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ତୁମେ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୋକ ସଭା କିମ୍ବା ଶବଦାହ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ।